रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, नमस्ते। और कैसे हैं आप सब लोग, इस दुआ के साथ कि जहाँ पे भी हों खैरियत से हों। कल का जो दिन गुज़रा है पाकिस्तान में और ज़ाहिर है इंडिया में भी, और बाकी जिनका टाइमिंग हमारे मुल्क के साथ मैच करती है, वहाँ पर फ़ादर डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। और फ़ादर डे का हमने देखा कि मदर डे हो, फादर डे हो, या कोई इस तरह के डे कई सालों से जो है ना वो बड़ा रेगुलरली और बड़े प्रॉपर लोग जो है ना वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, सेलिब्रेशन का एक तरीका ये है कि जी स्टेटस लगा लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़ादर के डे को मनाने की ज़रूरत आखिर इतने सालों के बाद, और इस मर्तबा मैंने देखा मतलब कल के बड़े पैमाने पर मतलब ज़्यादातर लोगों ने, हर जगह पे हमने देखा कि फ़ादर डे को सेलिब्रेट करने की कोशिश की गई, जबकि आज से कई साल से पहले ये सिलसिला शुरू हुआ कि मदर डे जो है ना वो सेलिब्रेट किया जाने लगा। और अच्छी बात है। चलें, आप वैसे तो माँ बाप का कहना मतलब आपसे मतलब मैं अपने आप को भी इसमें कंसीडर कर रहा हूँ, कितना मानते हैं आप माँ बाप के, कितने ओबीडियंट हैं। और ख़ास तौर पे अभी हम बात कर रहे हैं वालिद की, अब्बा की। कोई अब्बा कहता है, कोई वालिद कहता है, कोई फ़ादर कहता है, कोई डैडी कहता है, कोई पिताजी कहता है। तो ये सारे वो नाम हैं जो हम बचपन में ख़ास तौर पे जब हम होश संभालते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल तक, हमारा जो किसी भी बच्चे का, वो भले बेटी हो या बेटा हो, उसका सुपर हीरो, सुपरमैन जो है वो फादर होता है। उसे ये लगता है कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा रिच भी कह लें, वो बच्चों को लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे होते हैं, अकल के कच्चे होते हैं। उनको ये लग रहा होता है कि उनका वालिदी जो है ना वो ऑल इन ऑल है, सब कुछ है। वो पूरी दुनिया को जो है ना वो उसके साथ फाइट कर सकता है, और दुनिया की कोई भी खुशी अपने बच्चों को ला के दे सकता है। कोशिश भी करते हैं वालिदैन, और ख़ास तौर पे जिस तरह से हम देखते हैं कि एक मेल का क्या किरदार होता है अपनी फैमिली के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। माँ की एक अहमियत बहुत ज़्यादा है, उस पर तो बहुत बात भी होती है, वीडियोस भी होती हैं, और उसकी कदर व मंजिलत तो खैर अपनी जगह। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं वालिद की कदर व मंजिलत की और अहमियत की। हमारे यहाँ पर एक अरबी में एक दुआ है बड़ी खूबसूरत, मैं उससे स्टार्ट करूँगा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इसका मतलब यह है कि बचपन में जिस तरह से मेरे वालिदैन ने मुझे पाला, मैं दुआ करता हूँ कि आप मेरे वालिदैन पर रहम फरमाइए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैंने देखा कि मिसाल के तौर पे मेरी उम्र 50 साल है, तो मैंने देखा कि कल ज़्यादातर जो हैं वो मतलब जो एजिड लोग थे 30, 40, 50, 55, 60 या इससे भी ज़्यादा, उन्होंने जो है ना वो फादर के डे को सेलिब्रेट किया। और मुझे यूँ लगता है कि जो यंग जनरेशन है उन्होंने कि जी हमें करना चाहिए, तो हमने किया और उन्होंने किया भी। अच्छा, अब असल सवाल ये पैदा होता है दोस्तों, मैंने ये वीडियो आज क्यों कर रहा हूँ, डे तो कल था। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि हम सबको, मुझे भी अपने, जब हम यंग होते हैं, ख़ास तौर पे जब हम 16 साल में और 18 साल की उम्र डेफिनेटली एक बड़ी अहम उम्र होती है। 20, 22, 25, 28, 30 तक तो हम बहुत बहुत मतलब आपको पता है कि जिस तरह के हालात हैं, माहौल जिस तरह का है, कितने बच्चे हैं जो अपने वालिदैन का बड़ा ज़्यादा कहना मानते हैं। मुझे बताएं, ये एक कड़वा सच है जो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। नाफरमानी हो रही होती है वालिदैन की, और वो कहते कुछ हैं, बच्चे कुछ कर रहे होते हैं, मतलब ऑपोजिट चलना होता है। बल्कि अफसोस से ये कहना पड़ता है, कई जगहों पे हम देखते हैं, सुनते भी हैं कि कई वालिदैन तो अपने बच्चों से इसलिए भी मतलब बात करते हुए डरते हैं कि कहीं औलाद या जो भी है, ख़ास तौर पे बेटे नाराज़ ना हो जाए, डांट ना दें। और बड़ी बड़ी हम देखते हैं वीडियोस आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि माँ बाप किस तरह से परेशान रहते हैं अपनी औलाद के हाथों, उनके रवैये से, उनके जो एक मैं समझता हूँ ऐसा रवैया जिसकी एक माँ एक बाप तवक्को भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। मेरा ये वीडियो करने का मकसद यही है कि देखें
میرے بچے یا کوئی بھی دنیا میں بچے یا بچیاں اس ویڈیو کو دیکھیں اور سنیں، آج ٹائم ہے اپنے والدین کی خدمت کرنے کا۔ آج ٹائم ہے جب آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، آپ جوان ہیں، آپ ینگ ہیں اور آپ اپنے ہاتھ سے اچھے طریقے سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آج اپنے والدین کی خدمت کریں، آج ان کی نافرمانی نہ کریں، بجائے اس کے کہ جب وہ چلے جائیں، جب وہ منو مٹی تلے چلے جاتے ہیں، پھر ہم مجھ سمیت میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہم اس طرح سے ان کی قدر کرتے نہیں جب وہ زندہ ہوتے ہیں۔ ہم ان کا کہنا نہیں مانتے، ہم ان کا خیال نہیں رکھتے، ہم ان کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بد اخلاقیات بھی سم ٹائم دیکھنے میں خدا نہ خواستہ ہمیں نظر آتی ہے، اور ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہی والدین ہم سے بات کرتے ہوئے ڈر اور کترا رہے ہوتے ہیں کہ یار اولاد نہ خدا ناراض ہو جائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت 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 یہ ختم ہونا چاہیے رویہ۔ اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان کی قدر کریں، اور یہ نہیں ہے کہ ماں باپ چلے گئے اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں پھر سارا ڈرامہ ہے، یہ سب ڈرامہ ہوتا ہے جی۔ مطلب یہ پھر یاد کر رہے ہیں، دن منا رہے ہیں علامتی طور پہ، اور ٹھیک ہے کتنے لوگ پڑھتے بھی ہیں، دل سے دعائیں بھی کرتے ہیں، قبرستان بھی جاتے ہیں، تمام بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، وہ ساری اپنی جگہ۔ میں بار بار ایک بات پہ فوکس کروں گا کہ جب آپ کے پیرنٹس اور دونوں ماں اور باپ دونوں، دیکھیں ہمیشہ نام پہلے ماں کا ہی نکلتا ہے، ایک نیچرلی فطرتی سی بات ہے کہ نام ہمیشہ ماں کا ہی نکلتا ہے۔ جب آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کی زندگی میں ان کی آپ خدمت کریں، ان کے فرما بردار بنیں، ان کا دل نہ دکھائیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں پھر کیا مطلب یہ سارا فادر ڈے، مدر ڈے، وہ چلے گئے تو میں بہت مس کرتا ہوں ابو، بہت مس کرتا ہوں امی، یہ مطلب پچھتاوے سے کہ اب پچھتاوے سے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، تو دوستو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آج میں دوبارہ ایک مرتبہ سے اپنے، اب دیکھیں اب تو چلے گئے ہمارے پیرنٹس، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، دل سے دعا کر سکتے ہیں، کم از کم دل سے دعا تو کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کرنی چاہیے، کرتے ہوں گے سب، اور اللہ قبول بھی کرے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ ساتھ ساتھ میں یہ دعا کروں گا میرے والدین سمیت جن کے والدین اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہیں قبر کی اور دوزخ کی سختیوں سے ان کے لیے آسانیوں والا، رحمت والا معاملہ فرمائے۔ یہ میری اپنے والدین کے لیے، اور جتنے بھی میرے دوست، میرے بھائی، میرے بہن، ہمارے دیکھنے والے، ہمارے سننے والے، ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کے والدین، ان کے پیرنٹس، ان کے ماتا پتا جو بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے، ان کی بخشش، ان کی اوپر رحمت، ان کے اوپر جسے کہتے ہیں نا، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ سب کم از کم آمین ضرور کہہ دیں، آمین ثم آمین۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔